Hai guys, nama aku Alka. Kalian ngapain? Pergi belajar? Ya, iya belajar. Iko belajar? Hai guys, hey guys, hey guys. Oh, Iko bikin apa? Coba lihat. Wih, bagus, bagus. Mantap kan? Guys, nama aku Alka. Kopi, sekelopo. Maka selamat dulu ya. Aka mau kemana? Lucu, itu kan cepat. Sayang, Aku mau ke mall. Itu mana? Masa sih? Iya.